Ayaw loy. Ayaw loy. Magunsa ka dira loy. Ayaw loy. Ayaw loy. Ngano kat man ka dira loy. Ayaw loy. Loy ka inday loy. Uy, uy, uy. Ngano mag-Spider-Man naman siguro ning bataan eh. Ikat-kat naman dira. Magunsa ka dira loy. Oy. Abi na ko magunsa manilhig naman di. Natirang anayan? Iyawa dayro no. Pwede naman dai siligan na nato ang bongbong di ay. Ito naman dai nanilhig aning ibabaw. Sa kay tama aning tawhanan ni ngano nanilhig bis ibabaw ba? Mabuotan yun yung pinakalit atong banadels no basta maka-change oil ba. Ganado kay mulihok basta naka-change oil na atong banadels. Wa joy sapot basta na maka-change oil. Murag mo to ba basta dili ma-change oilan magpurot-purot. Pabuotan na lang gyud giapil pag yung kwarto. Apilon pag yung pikas kwarto. Ay nako, ikaw na talaga. Ikaw na talaga ang dakilang ama. Peace. Ay ba ambak dira loy ha? Kay wa ba ka gisugo dira loy manilig ka dira sa atop loy. Basi nagtuo kag si Spider-Man ka loy. Di ba gyud loy?